वन्दे लोकतिलकं सत्कृतवार्ताविभूषणम् अमरकृत्यसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणप्रमत्तजागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं। जय गुरु। उन्नत जीवन चैनलटी को आपण मानक स्वागत। आजिर भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर जो मैंने चैनलटी को नुआ करी देखुंट सब्सक्राइब करनियंतु। प्रकृत रे श्री श्री ठाकुर कौन विश्वपिता? कहीं संतान मानक पई तांकर पिता माता ही एहीपरि करिथांती। श्री श्री ठाकुर पाबना आश्रमर गोटे क्षुद्र कहानी कहूथिले। हिमायतपुर ग्राम रे सेतेबेले छोटिया आश्रम थाए, किंतु बहुत लोक जीवा आसिबा करुथांती। पद्मा नई कूलरे किंबा बण जंगल रे जाई अनेक झाड़ा फेरुछंती। छोट पाइखानाटीए अछि, टीण देई घेराउ होईछि, किंतु पाइखाना को मल निष्कासनर कौनसी व्यवस्था नहीं। लोके एठी सेठी झाड़ा फेरिले मध्य उक्त पाइखाना रे बहुत लोक झाड़ा फेरुथिले। दिने श्री श्री ठाकुर राति 2टा बेले सेठारे झाड़ा फेरिबाकू जाई देखिले बहुत मल स्तूपीकृत होई रहिछि। चारि पाखरु विषाक्त गंध मध्य बाहरुछि। एपरिकी बहुत दूर को मध्य सेही दुर्गंध भासी आश्रम को जाउछि। श्री श्री ठाकुर आश्रम को फेरी आसी सेठार गोटे बड़ माटी पात्र जोगाड़ करी सेही पात्र रे मल को उठाई नहीं बहु दूर रे गभीर पद्मा नदीर स्रोतरे पकाइबाकू लागिले। एही काम सारिबाकू प्राय 2 घंटा समय लागिला। तथापि सबु मल को सफा करिपारिले नाही। सेतेबेलकू आश्रमर लोक उठिबाकू आरंभ कलेनी। झाड़ा फेरिबा पई सेही पाइखाना को आसिबे, तेणु ठाकुर सेही मलर पात्रटी को बण भितरे लुचाई रखी नईरे गाधोई फेरी आसिले। केही किछि जानि पारिले नाही। द्वितीय दिन रात्रि रे सेही पाइखाना रे बाकी रहिथिबा मल सबू परिष्कार करिदेले। 2-3 दिन परे देखिले पुनराय सेठारे मल जमी उठिछि। तेणु प्रत्यह ठाकुरंकर काम थिला राति 2टा-2:30 पाइखाना सफा करिबा। एही परि भाबरे प्राय 3 वर्ष बीतीगला। एही भली भाबरे सफा करी चलिथिले। दिने रात्रि 3टा समय पाइखाना भितरु मल नहीं बाहर को आसुछंती। ठीक सेही समय जड़े लोक झाड़ा फेरिबा पई सेही पाइखाना को आसिले। ठाकुरं को मल थिबा माटी पात्र धरी उठी आसुथिबार देखी सेही लोक स्तंभित होईगला। दौड़ी आश्रम को जाई समस्त लोकों को डाकी एकथा कहिला। श्री श्री ठाकुर से मल नहीं पद्मा नदी रे पकाई गाधोई फेरी आसिले, किंतु सेही दिन ठारू आउ केही सेही पाइखाना रे झाड़ा फेरिबाकू गले नाही। एकथा सुनी श्री श्री ठाकुरं को बहुत लोक आसी पचारिले, कर्तव्य बोधरे बा आश्रमर पवित्रता रक्षा करिबा पई आपण एही कर्म कले, किंतु निश्चय मने मने आपणको घृणा लागुथिबो। श्री श्री ठाकुर कहिले, ना, बरम ठीक तार ओलटा। मते एहा करिबाकू बहुत तृप्ति लागुथिला। मु भाबुथिली एही मल एठारे जमी रहिबारु केते लोकंकर केते असुविधा हेउथिला। आउ किछि दिन परे हुए तो पाइखाना को जिबा असंभव होइथांता। पाबना रे एही दुर्गंध भासी भासी समस्तंकु असुविधा करुथिला। एही सबु असुविधार निराकरण करिबार गोटाए पंथा आविष्कार करिपारी मु तृप्त हेउथिली। प्राय लोक कहिले, सबु कथा ठीक जे, किंतु पचा मलर दुर्गंध से किपरि भल लागि पारे। श्री श्री ठाकुर कहिले, दुर्गंध दुर्गंध ही। माँ जेतेबेले संतानर मलमूत्र सफा करे सेतेबेले तांको आगरे दुर्गंध इत्यादि सबुकिछि बड़ होई उठेना। बड़ होई उठे स्नेह, माया, ममता, प्रीति ओ प्रेम। बरम दिने छुआ जदि झाड़ा न फेरिबो, माँ उत्कंठित होई उठे, छुआर देह खराब होला कि
କାହିଁକି ସେ ଝାଡ଼ା କଲା ନାହିଁ। କଦାପି ସେ ଭାବେନା ଛୁଆର ଝାଡ଼ା ନ ଫେରିଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ଆଜି ମଳ ପକାଇବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସତରେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱପିତା? ନହେଲେ କଦାପି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏପରି ଭାବରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା? ସତରେ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିତା ଏବଂ ମାତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପିତାମାତା ହିଁ ଏପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ। ଏହି ଘଟଣାଟିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଦରଦୀ ଥିଲେ। ସେ କେଉଁଭଳି ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମ ଭାବନାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ସତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ, ମଣିଷ ଦରଦୀ। ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିତାମାତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେ ଟାଣ ବା ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ଏହି ବ୍ୟାକୁଳିତ ମନ ଚାହେଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ନିଜେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ଏହି ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ରରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ। ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଏ, କୁହେ ତାଙ୍କର ସେହି ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା, କରେ ତାଙ୍କରି ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଗାଏ ତାଙ୍କରି ଗୁଣଗାନ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଭଜନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ନଥାଏ, ନିର୍ଜନତା ଆସିଲେ ମନ ନିମଗ୍ନ ଥାଏ ତାଙ୍କରି ନାମ ଧ୍ୟାନରେ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ଚିରନ୍ତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଶବ୍ଦ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଟାଣ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଥିରୁ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷା ଖୁଣ୍ଟି ଧରି ରହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ହାତରେ ଧରିଲେ। ଆଉ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ କେହି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଘୃଣା, ଲଜ୍ଜା, ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଲୋକ କେହି ଆସି ମାଳ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଭକ୍ତି ସହାକାରେ ଯଶ ସୁଖ୍ୟାତିରେ ମାତି ଉଠନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ପଦପ୍ରହାରରେ ନିନ୍ଦା କୁତ୍ସାରେ ଜର୍ଜରିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସାଧକ ଆଗରେ କୌଣସି କିଛିର ହିଁ ଦାମ୍ ନାହିଁ। ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ ସେହି ମୋହନ ମୂରତି, ସର୍ବକଲ୍ୟାଣମୟ ସେହି ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଚାଲେ ତାଙ୍କରି କର୍ମ, ଆଚାର, ଆଚରଣ ଓ କର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଆସେ ତାଙ୍କର ସେହି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।